रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 35। मैं वापस नहीं जा रही अम्मा। समझते क्या हैं वो लोग? वो जो भी कहते रहेंगे मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। नायला ने रोती हुई अपनी माँ के दामन में सर छुपाते हुए कहा, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी जाने की। खुद मनाने आएगा उज़ैर। तुम लोगों के वालिद जिंदा होते तो किसी की जरूरत न थी कुछ कहने की। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जितना भी कर लूं उन्हें वो नजर नहीं आता। उन्हें बस सायरा जेठानी में सारी अच्छाइयाँ नजर आती हैं। वो खूबसूरत है, वो खाना अच्छा बनाती है, वो फैशनेबल है, उसे शादी के फौरन बाद औलाद हो गई थी। उसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं उस जैसी नहीं हूँ? उनकी अपनी पसंद थी तो मुझे बहू बनाकर लेकर गए थे। अल्लाह पूछे उन्हें कैसे मेरी बेटी को कमज़ोर कर दिया है। तू चुप करके इधर रह, मैं अभी जिंदा हूँ, तेरा भाई मौजूद है। हम तुझे कपड़ा रोटी दे सकते हैं, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नायला अब सिसकियाँ ले ले कर रो रही थी। शादी को अभी 5 माह ही हुए थे। अम्मा उसके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय मजीद उसे कुरेद रही थी। ये मर्द साथ ऐसी ही होती है, जितना उसके साथ वफा कर लो एक गलती पर सारा किया कराया मुंह पर मार देता है। और सायरा, उसे क्या जरूरत पड़ी तेरी सास के कान भरने की? उज़ैर तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो भी अपनी माँ बहनों की बातों में आ गया। हैरत हो रही है मुझे तो। तौबा तौबा तो। नायला अम्मा की बातें सुनकर खामोश ही रही थी। बदगुमानियों के दरख्तों की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। शैतानी चेला अपना काम दिखा रहा था। उसे उम्मीद थी कि मियाँ बीवी की लड़ाई करवाकर अब वो अपने आका इबलीस को बहुत खुश कर देगा। 1 हफ्ता होने को था, नायला अपने घर वापस नहीं गई थी और ना ही उज़ैर उसे लेने आया था। शहरियार को असल वजह नहीं बताई गई थी, मगर वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। नायला, वहाँ सब खैरियत है ना? आखिर को वो पूछ ही बैठा, किधर? नायला ने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर ही बेपरवाही से शहरियार से कहा, तुम्हारे घर भाई, और तुमसे कहाँ का पूछना है मैंने? वो चिढ़कर बोला, ठीक है। और उज़ैर ठीक होंगे वो भी? वो बद दस्तूर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियों से स्क्रॉलिंग में मसरूफ थी। ठीक होंगे क्या मतलब? तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने नहीं की। तुम ज़रा मोबाइल साइड पर रखकर बात कर सकती हो? शहरियार को कोफ्त हो रही थी। बोलो। उसने मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा, क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या तुम्हारी और उज़ैर की लड़ाई हुई है? मेरी नहीं, उनकी हुई। उन्होंने मुझे डांटा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, बिला वजह? शहरियार वजह जानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे इल्म था कि जज्बात में एक सच्ची बात के साथ 10 झूठी बातें भी शामिल कर दी जाती हैं। नहीं, बिला वजह तो नहीं, मगर प्यार से भी समझाया जा सकता था। मुतवज्जा हुई। तो इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है। अब ये तो नहीं कि छोटी बड़ी बात तुम अम्मा को फ़ोन करके बताओ या नाराज़ होकर आ जाओ। शहरियार ने बाहें सुकेड़ते हुए कहा, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, उन्हें भी एहसास होना चाहिए उस चीज़ का। शहरियार ने नायला को इस तरह के लहजे में बात करते देखा तो उसके करीब आकर बैठ गया। देखो नायला, उसूलन ये बातें तो अम्मी को तुम्हें समझानी चाहिए, मगर खैर, देखो हम सब इंसान हैं ना, गुस्सा तो आ ही जाता है, फिर कुछ देर बाद चला भी जाता है, मगर इस गुस्से में किया हुआ रिएक्शन अपने असरात छोड़ जाता है। अगर उज़ैर को किसी बात पर गुस्सा आया ही था तो तुमने क्यों ना सब्र किया? तुम क्यों नहीं कुछ देर के लिए खामोश हुई? यकीन करो,
اگر تم 2 گھنٹے خاموش ہو جاتی یا اس کے غصے اترنے کا انتظار کرتی، منانے کی کوشش کرتی، وہ خود تم سے معافی مانگتا، مگر تم نے فوراً ہی یہاں آنے کی اس طرح تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا نا۔ بڑھتا رہے، مجھے بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا، نائلہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بیوی کو کبھی شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک عورت مرد کے سامنے اکڑتی ہے نا، تو مرد اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ساتھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا دل اس سے بہت دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا خوبصورت لباس ہوتی ہے۔ جیسے ایک لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ویسے ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور کون سا انسان فرشتہ ہے؟ عیب تو سب میں ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو ان عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور یہ تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، مگر ان باتوں کو بدگمانیاں بنا کر کبھی دل میں رکھ کر ان کو پالنا نہیں چاہیے، ورنہ رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تم آج آئی ہو، کب تک آتی رہو گی ایسے؟ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، دیکھو اس کے اس رویے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، اس کا اعتبار جیتو، پھر غصہ تو دور، وہ کبھی تم سے بدگمان بھی نہیں ہوگا۔ نائلہ بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات اتنی بڑی نہیں تھی ویسے جتنا میں نے بنا لیا۔ اس نے روحان سے لہجے میں کہا، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر آگے مت کرنا۔ اس رشتے کو تو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے۔ تم اگر چاہتے ہو نا کہ وہ تم سے محبت کرے اور بے پناہ کرے، تو یک طرفہ طور پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اس کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خوبصورتی سے اگنور کرو، صبر کرو۔ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کا بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ نائلہ کو اپنی شادی کے شروع والے مہینے یاد آ گئے تھے۔ واقعی یہ سب ایسا ہی تو تھا جیسے شہریار کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ پتہ نہیں شہریار، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر صبر کر کے اچھا کرتی جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اب کی بار شیطان کو خوش کرنا کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں نا، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ مسلم حدیث 7106۔ تو دیکھو، جتنا ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے، اتنا ہم برائی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہم پر آسانی سے حملہ آور ہوگا، پھر وہ ہمارا صبر بھی ختم کرے گا، برداشت بھی، محبت بھی، اور ایک دن یہ پاکیزہ رشتہ بھی۔ اللہ نہ کرے۔ نائلہ نے پریشانی کے عالم میں فوراً کہا، میں اب شیطان کو خوشیاں نہیں منانے دوں گی۔ اگر وہ میاں بیوی کی لڑائی سے خوش ہوتا ہے تو وہ یقیناً ان کی محبت سے خار کھاتا ہوگا۔ اب میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، کسے فون کر رہی ہو؟
शहरयार ने मुस्कुराते हुए पूछा। उज़ैर को उसने शर्माते हुए जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसने हंसते हुए अपनी बहन को छेड़ते हुए कहा। जवाबन नायला ने हंसते हुए साइड पर बड़ा कुशन उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया। वो कनाडा की स्ट्रीट्स में सियाह अबाया में मलबूस बुकलेट्स और पम्फलेट्स उठाए वहाँ आने जाने वालों में बांट रही थी। बिनिश पीछे मर्सिडीज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। फातिमा ने बिनिश को अपने साथ आने से मना कर दिया था। वो अकेले ये काम करना चाहते थे। हेलो सिस्टर्स, देयर्स अ मैसेज फॉर यू। मुस्कुराकर हर गुजरने वाले को मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के साथ बुकलेट्स दे रही थी। इस बुकलेट का फ्रंट पेज चमकता हुआ गोल्डन और ब्लैक कलर का था, जिस पर गोल्डन रंग से आयत का तर्जुमा इंग्लिश में लिखा हुआ था। We have certainly sent down to you a book in which is your mention. Then will you not reason? Al-Quran chapter number 2 verses number 10. और तहकीक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तो क्या तुम अक्ल से काम ना लोगे? उस छोटे से बुकलेट में कुछ मखसूस आयात कायनात पर गौर फ़िक्र, इंसान की ज़िंदगी और मौत, उस कायनात के किसी रब होने और तौहीद पर ईमान के मुतालिक, और कुछ अहादीस इंग्लिश तर्जुमे के साथ मौजूद थी जो एक सलीमुल फितरत इंसान को झंझोड़ कर उसे कुरान को समझ कर पढ़ने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। ये फातिमा की अपनी सिलेक्शन थी। उसने उस बुकलेट की हर चीज़ खुद सेलेक्ट करके डिज़ाइन की थी। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत और पुरकशिश किताब चाहता। वो हर एक को मुस्कुराते हुए दे रही थी और साथ में कह रही थी कि मैं इसमें आपका जिक्र है, इसमें ख़ुद को तलाश करें, अपना आप तलाश करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद जानें, अपने महबूब को पहचानें, अपने रब को जानें। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रवैया था। कोई मुस्कुरा कर ले रहा था, कोई ताज्जुब बेजारी से ऊपर से नीचे तक उसका हुलिया देखता और कंधे उचका कर लिए बगैर ही चला जाता। मगर वो लोगों का रवैया देखे बगैर अपने काम में मगन थी। उसने अपना मिशन बना लिया था कि जितनी भी ज़िंदगी है वो उसे अपने रब की राह में वक्फ करेगी, लोगों को रब से जोड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाजिल करता एक आयत उसकी मोटिवेशन बन चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया था, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। इनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं, झूठे। सूरह आले इमरान 110। बेहतरीन उम्मत जिनका मकसद लोगों की रहनुमाई करना था, जिन्होंने दुनिया को रब से मुतारफ़ करवाना था, माशरे में नेकी को आम और बुराई को रोकना था। अफसोस कि उम्मत अपना मकाम भूल चुकी। अफसोस कि वो ख़ुद उन लोगों में शामिल हो चुकी कि जिन्हें रब से मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत थी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई उम्मत मुस्लिमा पर और कितनी आसानी से भुला बैठी। उम्मत मुस्लिमा कितना बड़ा हिसाब देना होगा इस जिम्मेदारी को ना निभाने का। वो जब भी सोचती थी सिवाय अफसोस और निदामत के दामन में कुछ ना था। आज ज़िंदगी के इस स्टेज पर आकर वो खड़ी थी। ये काम कर रही थी तो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए कि कम अज़ कम कल वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कह सके कि हाँ, उसने अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की थी। हाँ, वो बारिश का एक नन्हा सा कतरा बनी थी जिससे सारी ज़मीन तो सैराब ना भी हो, अलबत्ता किसी एक चींटी की प्यास बुझाने या किसी बीज को फाड़ने या किसी फूल के खिलने में या समंदर में शामिल होकर किसी सीप में दाखिल होकर मोती के बनने में उसका भी किरदार था। वो अपने रब के हुजूर नाकाम नहीं होना चाहती थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं 2 ले सकती हूँ? किसी ने उसके कंधे पर थपकते हुए उससे पूछा था।
اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، جینس اور سلیو لیس شرٹ پہنے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی مسکراتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جی جی کیوں نہیں، یہ میسج آپ سب کے لیے ہی ہے۔ اس نے فوراً سے 2 بکلیٹس اس کو مسکرا کر دے دیے۔ وہ لڑکی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ فاطمہ نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے الحمدللہ کہتے ہوئے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے اس عمل پر اپنے رب کو گواہ بنایا ہو، اور آگے بڑھ گئی۔ بنش نے اسے آتے دیکھ کر اس کی جگہ کو سیٹ کر کے مڑ کر دیکھا تو اونچی آواز میں پکار اٹھی، فاطمہ فاطمہ، جو کہ گاڑی کے قریب آ کر لڑکھڑائی تھی، بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر الجزاء فی امان اللہ۔